Nilqakom għal programmi ieħor Dwarna. Illum jiena u ċamp ħankunu magħkom u ovvjament ħanitkellmu ma' nies li jaħdmu u ftit li ilhom jaħdmu ħafna, però ftit oħrajn li bdew jaħdmu ma' MSPCA. U miegħi illum għandi l-Chris, iċ-ċamp l-ewwel ħaġa, ovvjament. ċamp. Li veru, hello. Laqas ħan ikkonċentraw. Miħaj għandi l-Chris. Hi, Chris. ċamp ġej għandek. Ara. Għandi l-Chris, Barbara u Chantal. It-tlita li huma 3 persuni li jaħdmu ma' MSPCA u għan nitsmaw naqra fuq il-xogħol differenti li qed jagħmlu mal-annimali għaw Malta. Għanibda billi nsaqsikom. Għanibda bik, Chris. Għax inkella ċamp jgħid li xi ħaġa għax naf li l-kelb tiegħek. Issa bħal jekk ikun qed jagħmel xi ħaġa mqarba jdu li x'inħarba nikkonċentra fuq se tgħidlin. Le miskin, veru bil-aqal. X'inhi r-raġuni li intom tagħmlu deċiżjoni? Naf li qabel kont qed tgħidli li inti studjajt psikoloġija, kont taħdem fl-HR. X'inhi r-raġuni li inti tagħmel deċiżjoni li ħad taħdem mal-annimali? Nista' ntik 2 raġunijiet. Hemm ir-raġuni għalfejn bdejt u hemm ir-raġuni għalfejn bqajt. Ir-raġuni li bdejt kienet meta kien hemm dak il-każ ta' Star. Hemmhekk bdejt nagħmel il-volontarjat, bdejt iktar involut, u mbagħad applikajt għal xogħol dak iż-żmien id-dog stress, meta lqet id-dog stress, komplejt naħdem. Meta inti tajt il-każ ta' Star, tista' tgħidilna? Il-każ ta' Star għal min ma jiftakarx kien hemm dil-kelba li sida ma rridx iktar u li ġara li peress li ma nixxilux isibilha home qabad lil xi ħadd biex jisparala u jidfinha. Kienet għadha ħajja meta difnuha. Sabuha l-affiċjali tal-Animal Welfare, sfortunatament tal-kemm provaw ħafna biex isalvawha kienet mietet xorta. Kien każ li naħseb Malta kulħadd kien ixxokkjat bih, il-każ ta' Star. Hemmhekk il-konverzazzjoni fuq l-annimali bdiet tieħu daqsxejn forma iktar pubblika. Hemmhekk kif bdejt, issa mbagħad għalfejn kompleti ħaġa oħra mbagħad inti f'da xogħol issib ħafna affarijiet li jaqtgħulek qalbek. Però jiena meta nsib l-affarijiet li jaqtgħu li qalbi dejjem jiena nqis li bħala persuna kurjuża ħafna. Allura meta nsib problema, nibda nsaqsi l-affarijiet kif ħansolvuha. Dik li naħseb l-iktar li żammitni hemmhekk, li mħabba l-annimali ovvjament hija parti minnha. Dik ma tmut. Jiena għalija challenge għax meta inti qed tipprova ssolvi meta qed issolvi problemi qed tħalli soċjetà aħjar milli sibt. U f'dal każ qed inħalli d-dinja qed nipprova l-inqas nispera li qed jinexxieli, inħalli d-dinja ħjar għall-annimali ġifieri. U anki għan-nies għax jiena veru nemmen jiena naħdem ovvjament jiena naħdem man-nies u nipprova ngħin in-nies u ntihom empowerment biex huma jgħixu b'mod aħjar, però jiena veru nemmen li l-annimali jekk int għandek relazzjoni mal-annimali hija terapija, hija l-isbaħ terapija li jista' jkun jien niftakar meta konna naħdem il-Caritas. Konna nżommu ħafna annimali u kien ikun hemm residenti li kienu jitlu għandna ma kienux imorru tajjeb man-nies l-oħrajn. Però kienu jsibu l-paċi meta kont inħallihom mal-annimali, jieħdu ħsieb il-klieb, il-qtates. Kienet naqra ta' ġenna għalihom. Ġifieri jiena nemmen li mhux biss qed tagħtu lura l-annimali, però qed tagħtu lura wkoll in-nies. Barbara, you were telling me, ħanitkellmu bl-Ingliż ma' Barbara, you were telling me that 20 years you've been? 20 years. We're not going to say 19 your age. years. We're just going to say yes, that you... don't.
what do I say? Why? Why 20 Why? years? What made you start? Why? What made you continue? Well, it was a funny thing. I mean, I've always been an animal lover. I always, you know, so that is beside the thing. I happened to have met somebody at a party, and as usual, the topic comes to animals. And at that time, we had a lot of strays on the street. There was a lot of, you know, and me and my big mouth, and I said, isn't there some MSPCA or something here to do something about this, you know, and chatting away. And I didn't realise, but I was talking to the then president of MSPCA. Didn't realise that. And of course, the next day she rang me up and she said, you know, we're talking about this. She said, would you want to get involved? Would you want to help? I said, well, yeah. For a little bit. I'd love to help, but I said, I mean, I've never done anything like this, never, you know. And so, of course, that was it. I got involved, and the more you get involved, the more you realise what needs to be done and you want to do. But you always loved animals, especially? Always. I've always had animals. A soft spot? Always. I mean, without an animal, you feel you're not complete somehow, you know. And I think, yes, I was married at that point. I had a lot of animals before I got married. My husband was not a great animal lover, but we've always had. He's always put up with. And so we got there. I mean, I think a home without animals is not a home, really. I think, as you were saying before, that animals can help people so much. That is, yes. It is what is wonderful to see. And it works both ways. Yes. You're helping the animal, you're helping the person, even the people that work in our shelter. There's, you know, we've had older people and who've come to me and said, oh, thank you, you've really given me a whole new lease of life. Yes. I'm retired, and now I'm helping it. I feel, you know, alive again. So it is, you know, it's amazing what animals can do. It's a beautiful experience. It is, it really is. And at that time there was a lot to be done. Now there's still a lot to be done in different ways. In different ways, it changes, it's moving. Yes, absolutely. Xan, jina sepp int li żar waħda hawnhekk. Tidher li żar waħda żgur. Kemm ilek taħdem Muallim? Issa naħseb going on 4 years issa. 4 years. Għaliex deċidejt li taħdem mal-annimali? Dejjem xtaqt xogħlek jien, ta' dejjem ħassejt li kienet fija li wan immur aħjar mal-klib mill-immur mal-annimali. Aw, mill-immur mal-nies. Sorry. U anka li tara l-affarijiet imma tgħid u tkun tafu tistudja tgħid imma hemm mod aħjar kif tagħmilhom l-affarijiet, tibda tara n-nies. Tgħid le, imma kif nista' ngħin. Dik kienet il-push li tgħid. Inti minn dejjem kont tħobb l-annimali? Ejja ta' minn dejjem. Eżempju l-mami kienet tgħid li le noħdilha xi wieħed bil-moħħbi, mbagħad naf li eżempju l-mami kif tħares lejh ngħidha kont ngħidilha għajdlu li ma tridux. U naf laqgħat ma tasal, allura dejjem kont nispiċċa bl-annimali. U inti x'tagħmel eżattament? Jiena nħossib ir-rehoming center. Hemmhekk il-manager tar-rehoming center. Naraw li l-affarijiet imorru sew. Ir-rehoming center eżattament tista' tispjega. Fejn jkollna l-annimali jistennew biex jiġu adopted. Biex jiġu adopted. Eżatt. Kemm hemm annimali bħalissa? Bħalissa għandna xi 16 dogs u 4 tiqtates. Ftit qtates. X'kien ftit qtates? Huwa naqa' suġġett naqa' hated xi kultanda. Il-qtates mhumiex bħal klieb, huma differenti ħafna. Il-qtates mhumiex annimali bħal social, mhux bħal klieb eżempju, jfittxu ħafna n-nies u affarijiet hekk. Il-qtates huma solitary animals. Taf li hawn nies li jkunu qed sejrin. Jisimgħu jgħidu Jiena l-ewwel waħda jiena qtates. Le, qtates li jkunu tajbin għalhekk, però il-maġġoranza ħafna minnhom li nsibu aħna jew li jiġu għandna daħħalt wieħed, introduċejt ieħor sena oħra, introduġewhom b'mod il-ħażin, jew ma jafux kif, jew ġast ġabuh, ma ċċettawx, jiġġieldu u bħal speċi kollok terġa' tneħħi wieħed. Min aspett ta' behavior forsi nista'
Għax inti, Chris, inti studijajt. Studijajt dog and cat behavior. Dog and cat behavior. Biex nkun nista namel, ikolli l-informazzjoni kollha li għandi bżonn biex namel għax-xogħol. Meta qed nitkellmu fuq tates, fuq domestic cat, maħniex qegħdin nitkellmu fuq klib u nagħmel distinzjoni għandek il-kelb domestiku huwa fully domesticated li ħafna nies ma rrealizzawx fuq qattus li għandek spectrum minn fully domesticated għal completely wild u jeżistu kull tip ta' qattus fin-nofs. Allura ħassib ta' L-istess bil-klib. Le. Il-kelb id-domestication kompluta kien hemm ġenetikament kienu iżolati dawk li saru klib u dawk li baqgħu lupu fil-każ ta' tesliem. Allura li ħassib inti fiq ta' tesliem dawk li ħajkunu domestikati ħafna iktar u jibbondjaw fl-imkien u jibbondjaw iktar man-nies. U ma tħassib ta' li forsi ma jibbondjawx ma' ta' oħra, però jibbondjaw man-nies. Ir-raġuni hija għax mill-partenza tagħhom minn l-African Wildcat qegħdin nitkellmu, dawk il-tip ta' qattus huwa kompletament solitarju. L-ikla tiegħu mhix kbira biżżejjed biex taqsam ma' ta' oħra, allura jrid jipproteġi t-territorju għax it-territorju tiegħu huwa il-friġġ biex niftehmu. Anka il-modi, l-istrateġiji li għandu l-qattus biex jevita li annimali oħra jekluh. Jinvolvu li tevita ta' oħra. Anka biex jevitaw il-mart, hemm ħafna mart li narawh ta' spiss f'post fejn hemm ħafna qtates, fis-salvaġġ ma tarax, għax għandhom dal-istint li jqogħdu l-bot minn xulxin. U waħda mill-affarijiet li hemm fir-riċerka li sabu kif allura l-qtates jitgħallmu jgħixu fl-imkien. Għandhom strateġija, idumu daqsxejn biex jisibuha, però għall-ewwel ġimgħatej dawn ħajkun hemm daqsxejn ta' ġlied bejniethom min ħajjiddeċiedi joqgħod dal-ħin, sa dal-ħin tiegħek jitlaq jiġi ieħor. Allura hemm sistema ta' timeshare. Meta ħażżid qattus ġdid, jew ħadd tneħħi qattus. Dit-timeshare schedule. Qed tbiddel l-istruttura. Kissirta. Allura f'sitwazzjoni ta' samptwarju fejn inti ħin kollu qed tneħħi qtates iż-żida ma' da. Jekk ħatamilha u ħażhom qtates kollha f'daqqa, ħajkunu l-ħin kollu qegħdin jiġġieldu. Jiġifieri intom għandkom ftit qtates għax ma tistgħux taċċettaw ħafna qtates. Mhux għax m'hemmx qtates. Le, mhux għax m'hemmx. M'għandniex l-ispazju biex inżommuhom separati. Bħalissa. Ok. Jiġifieri intom importanti li tagħtu spazju l-qtates. Ija, ifhem, aħna nipprovaw intuhom dak li għandhom bżonn fil-environment tagħhom. U nofrulhom ukoll affarijiet fejn huma għandhom l-għażla mhux intuhom aħna. Biex inkunu nafu wkoll x'inhi l-ħoma eżatt għalih, kif ħajkun iktar kuntent. Aħna dawn l-affarijiet nagħmluhom għall-annimal. Narawh l-aspett tan-nies ukoll biex nipprovaw nżidu ċ-ċans li l-annimal jiġi adottat u naqsu ċ-ċans li l-annimal jiġi lura. Ikun hemm sitwazzjonijiet fejn jiġi lura. Sfortunatament iva jkun hemm ċertu affarijiet iva. It's a very different situation, Chantal, from because you're saying because my cats are together and everything. It's very different because we are just, as Chantal said, looking at the situation, trying to give them what they're going to need. Now, when they come to a home, it's different. They've got your home to explore. With us, they are together. Limited. If you put them all together, then you're going to have some cats who are sitting there, and somebody who doesn't understand will say no, everything's fine. But Chantal or Chris will tell you, actually no, they're sitting there because they don't want to move, because they don't want to mix with this one or that one. So it's amazing this psychology that goes into it. That goes and you into it. will think like, I totally understand you. You want all the cats around you and you want to be there. But for them, it's not good. No. So Da ma that's why we jfissirx try. eżempju ħafna qtates li jqogħdu flimkien jgħidu għandi 5-6. Mhux bil-fors għax kapaċi joqogħdu flimkien li jittolleraw il-xulxin, ma jfissirx li aċċettaw il-xulxin. Hemm definizzjoni bej waħda u bej oħra li aħna mbagħad għalhekk nagħmlu li nagħmlu biex naraw x'verament il-qattus irid u x'verament il-kelb irid biex intuhom u nofrulhom l-aħjar ħaġa li nistgħu. U klib kemm għandkom? Klib 16.
bħalissa għandna ħafna minnhom. Fejn daw il-klib. Għandna ħafna minnhom jew. Toġobni għal-fatt li veru taqtu bija. Le, kultant l-espressjoni ma tafx inti tfal jiġu bil-vapur, il-klip jiġu bil-vapur ukoll. Jiġu għax fil-verità naħseb għataw ħafna ammont kultant naraw jizdiet. Għaw zieda daqxej fil-breeding, anka breeding irresponsabli, unplanned litters. Dik hija xi ħaġa li aħna innassa naħseb iktar minn 10 snin naħabqu fuq għalli jekk inti għandek kelb jew kelba mhux imsewwijin. Jew ħassewwihom jew tittoqgħod vera attent. Għax inkella dawn m'għandhomx il-moral li jgħidu li dak hija mhux ħanitammar miegħu jew dak il-kelb mhux tar-razza mhux ħanitammar dawn. Kull opportunità li għalihom jieħdu. Tiġu ħafna dawn. Ija ġili kollna wkoll eżempju xi ħadd fuq il-waiting list jistenna, għandhom kelb jew kelba, mhumiex imsewwijin jitamru u apparti għajnuna biex ineħħu l-kelb jew l-kelba tagħhom, ikollna liter magħhom ukoll li rridu nieħdu. Incredibly. Daħna kelma tqila, ħaqas biss kienu jafu li kienet tqila. U x'inhu ma' ċirkostanzi li persuni jiġu għandkom u jgħidulkom isma' ma nistax nżomm il-kelb tiegħi jew il-kelba tiegħi. Ħafna min-nies jew jgħidulna xi ħaġa personali, jew għax pregnant, jew għax immuvjajna u issa kull tip onestament ta' dana tisma'. Ikun hemm ħafna minnhom li once li tibda tagħmel dan ix-xogħol tinduna minn verament ikun vera għandu bżonn lajnuna, minn verament prova kollox u minn verament ġast ġab wieħed u taf li kif ħatoħodulu ħajmuru jġib ieħor. Ajva. Jiġru ħafna jiġru. Għax huma jkunu jridu jażlu tip ta' kelb. Għax ħafna nies meta jażlu annimal li insibu ħafna aħna u naħseb anka titkellem ma' xi ħadd ieħor l-istess ħaġa ħajjilek. Kulħadd ikollu idea ta' xi jritu. Sowa, jien eżempju għal-mod tal-kelma dejjem xtaqt Fox Terrier. Sowa, pero il-lifestyle tiegħi mhijiex tajba biex jkolli Fox Terrier, għax jekk Fox Terrier għandu bżonn jitgħallem jaħli l-enerġija jikkaċċja, jew jiġri lem, jew jiġraw, u int dejjem taħdem m'għandekx ċans biex tuħdu, ħajkissillek id-dar, ħajqattalek il-ħwejjeġ, ħajdullek għal-żraben, jaf idur għalik. U daw l-affarijiet kollha jiġru għax int m'intix toffri il-breed għandha bżonn. Għamel ir-riċerka ta' x'għandek bżonn, ara l-lifestyle tiegħek x'inhi, ħalli nkunu nistuntuk jew iġġib jew titgħallem l-annimal li jista' jkun tajjeb għalik. Ikun hemm sitwazzjonijiet fej jiġu kelb jew kelba u tajdu u tirraw ġo fikom kolkom tkunu naqra irrabjati għax tajdu daw veru mhux qed jieħdu ħsieb. Ejwa, jiġu ħafna. Kellna każijiet ukoll, sorry rrid tgħidu xi ħaġa. Le. Kellna każijiet ukoll fejn anke ġieli dwiefer jidħlulhom fil-post tagħhom stess. Tiftakru dak iċ-ċiwawa li kien ġie? Kull difer minn anke s-saqaj u l-post tagħhom kollha jippenetrawlu l-post. Eżempju, per eżempju, Milux, ġabunna Maltese Terrier, kelb qed ngħidu daqshekk. Laqqas naħseb hekk tom foħlu jitir. Li ġabu għolna bitlet shock collars miegħu. Mela. B'xiex? Shock collars. Shock collars. Klieta shock collars. Ija. X'dar literalment ix-shock collar, il-bitra li tagħti x-xokkijiet kienet daqs rasu. Li Inti taqbel ma' shock No, collars? mux ma naqbelx maħħom, mux għax. First of all, huma krudili. Kieku kienet l-unika metodu li jeżisti, ngħid paċenzja, però l-ġurnata tant avvanzajna fix-xjenza tal-behavior u għandna metodi ħafna ħjar li m'għandekx tweġġa, m'għandekx għalfejn tweġġa annimal biex talmu. Li ngħid għalfejn għadna nagħmluhom dawn l-affarijiet, għalfejn ma tallimniex. If you think about it, I'm just thinking, if you think about it, it's a bit like education back in... It's a behavioristic approach. Exactly. In the old days, it was, whack them, do this, do that, with children. You're talking about the same thing here. You have to give positive reinforcement. And they're doing it with children, so maybe they'll begin to understand that
animals are the same. In the 20 years you've been working around animals, what would you say was your best moment and your saddest moment? Wow. My saddest moment, well, two things. One is silly. One is, I do remember, it's sad. It was ignorance, if you like. It was the very beginning, and I remember an old man bringing his dog up the stairs of the SPCA. Old dog, full of growths coming down all over the place. He was sort of pulling him up with a rope, and he got there, and it wasn't cruel. He didn't realise how cruel it was, but it was because he wanted to hang on to his dog, and he wouldn't put him down, and he wouldn't do it. It had come to that stage because this poor dog couldn't move anymore, but he didn't realise how cruel he had actually been over these years. Because he suffered a lot? Because, it just was so wrong. But in those days, I think there was a lot of that. Unfortunately, people think of themselves before they think of the animal. And you can understand how you want to hang on to your animal, can't you? These days, thank goodness, people have learnt, with all the awareness we have these days. So they have to think about the animal's welfare. So that was sad. Let me think about the good things. I don't know. There are wonderful good things. I remember actually not so long ago, Chris having homed a dog that seemed unhomeable, and you sent me this video of this dog having found a home who had a swimming pool and over the moon, and I was just in tears watching this video. Well, there was that so dog. many. There are so many. There was Kiki, who took years and years to find her. Kiki was our mascot at one time. We used to call her the manager. So we had all these stories coming about Kiki's day in the home and who came in and who went out. It was brilliant, and she eventually got Sheila. That was Sheila. And Kiki, I mean, those are wonderful. Being part of seeing an animal find, a home, a loving home, is just, it's out of this world. You feel more for the animal than you do for the people, but you do. It's wonderful to be part of. We're going to have to stop ħanif u naqra għal-reklami, nerġgħu niġu lura, ħanaraw u nisimgħu iktar xogħol li qed jagħmlu MSPCA mal-annimali u anki għan-nies. Lura fl-istudio mal-tliet persuni li veru għandhom qed jagħmlu ħafna xogħol ma' MSPCA, però qed ingerfex kollox għax moħħni f'ċamp. Dal-kelb veru ħellu, jiena naħseb ħanibda nagħmel il-programmi kollha u ħanżommu għaw, Chris. Jimporta jekk nżommu għaj. Namlu timeshare bejn. Ma kemmu ħellu, veru ħellu, u veru bil-għaqal. Veru ħellu. Jien naħseb jiġu ħafna nies u jistaqsu nistgħu neħdu dal-kelb leħu, Chris. Da tiegħek. Da adottajtu jiena. Adopted, ready. Konna qed nitkellmu waqt ir-riklami u Chantel qalet xi ħaġa importanti ħafna li rridu nagħtu messaġġ tajjeb lin-nies. Eżatt. Għalkemm aħna qegħdin hawnhekk u qegħdin nitkellmu u nispjegaw u ngħidu ċertu affarijiet li forsi in-nies jew ma jafux biżżejjed, jew qatt ma ħasbu fihom jew jistgħu jifhmuna ħażin. Nixtieq nagħmilha ċara li din maħniex nagħmluha jew qegħdin ngħidu l-affarijiet biex niġġudikaw in-nies, aħna qegħdin hawnhekk biex ngħinu. U intom tifhmu li xi kultant kif qalet Barbara qabel li pereżempju dax-xieħ li sfortunatament ġie bil-kelb tiegħu veru marit li kienet ibati, il-verità hija li dal-kelb kienet ibati għax ma kienx jifhem, mhux għax ix-xieħ veru kien iħobb dal-kelb u rridu jgħix. Ovvjament tifhem once li għedulek l-istorja u dan hekk.
in-nies tifhimhom. Però aħna l-messaġġ li qegħdin nġibu hemmhekk biex nagħmlu dik it-tikk aktar studju Awareness, eżatt, qabel nagħmlu xi ħaġa. Għax dan kollu jista' jiġi evitat. U aħna qegħdin hemmhekk biex ngħinu. Anka questions, mistoqsijiet jekk xi ħadd ikollu, Jew informazzjoni. Jew informazzjoni. Jew idħlu fuq il-Facebook page tagħna, idħlu fuq il-page tagħna. Ibatulna fuq Facebook, ċemplu, it-tnejn u tlieta ma niftħux. It-tnejn u tlieta ġifieri maħniex. Dak huma staff development days. Eżatt, maħniex miftuħin għall-pubbliku. Issa meta Chris qed jgħidlek staff development days huwa għax aħna nipprovaw naraw li l-istaff tagħna wkoll min jaħdem għall MSPCA u anke l-volontiera intuhom it-training neċessarju wkoll. Kemm hemm staff u kemm hemm volontiera? Qegħdin ħafna? How many are you, Barbara? You are 6. Fil-homing center, għax imbagħad hemm ix-shops għandna l-volontiera. In the home itself, we're 6. 6. U nimmaġina l-volontira l-oħra. Mingħajr il-volontira. Mingħajr il-volontira. Inti semmejt sensitivity training. Iva, għax propju kif qegħdin nitkellmu hawnhekk, aħna vera għandna x'naqsmu mal-annimali, però x-xogħol tagħna ikollna x'naqsmu ħafna man-nies ukoll. U meta inti qed taffaċċa persuna li qed jgħidlek jien għandi qattus ma rridux ma rridx inżommu, jew għandi kelb ma rridx inżommu. Jew ma nistax inżommu. Jew ma nistax. Iktar rar. Jiena hemm ħafna realtajiet differenti fil-ħajja llum il-ġurnata. Jiġu għandna nies li forsi qegħdin f'sitwazzjoni ta' abbuż domestiku qed jippruvaw isibuhom mal-annimal biex ikunu jistgħu iserħu rashom biex joħorġu mis-sitwazzjoni li qiegħda fiha. Jiena m'għandix nippretendi li huma jgħiduli l-istorja ta' ħajjithom, jiena dejjem ngħidilhom lill-istaff u nagħmlu sensitivity training mal-istaff fuq di, aħna m'għandna l-ebda obbligu li dak li jkun inġeluh iħossu għar milli hu. Dik ħaġa waħda. Minn l-interactions jiena nsaqs ngħidilhom. Qabel ma tgħid xi ħaġa, aħseb kif ħadd tagħmel ġid fl-annimal. Jekk mhix ħadd tagħmel ġid l-annimal, m'għandekx għalfejn tgħidha. Għax mhix neċessarju, mhux xogħolna dak. Li tgħin persuna iva, li pereżempju meta kellna sitwazzjoni li timbagħad daħħalna anke social workers, all right. Kien hemm sitwazzjonijiet? Ikun hemm. U dik waħda mill-affarijiet li naħna importanti. Pereżempju jkun hemm domestic violence u ma jkunux jistgħu iżommu l-annimali. Kellna kelba partikolari ġiet adottata minn għandna, ġiet lura u issa ma rridx tgħidilna raġuni u jiena kaċċejt kulħadd mill-uffiċċju qed tilha poġġi bil-qiegħda nieħdu kaffi. U fetħet qalba. Dakinhar stess jiena I put her ċempilna lill-social worker li diġà konna ħdimna biha qabel u dakinhar flaxija diġà kienet qiegħda ġo shelter. Ok, seta tisserraħ rasa mill-kelba għax kienet għandna. Intom stajtu tieħdu ssib. Ġifieri għalhekk jiena daw ir-realtajiet illum il-ġurnata qegħdin nies morda, nies li forsi għandhom kenna nies li ħajmorru l-ħabs u żammejnilhom il-kelba. Waqt li qegħdin il-ħabs? Mhux waqt li qegħdin il-ħabs, qabel jidħlu. Anke eżempju kellna każ wieħed ġie għalli ħud lill-kelb issa, għalli għax minn hawn satej oħra rrid nidħol il-ħabs u kellna każ ieħor ukoll għalli l-għada għalli qed norqod barra għalli għada deħel il-ħabs għalli għax kulħadd warrabni għalli tawni l-kelba għalli m'għandix fejn qiegħda. Eżatt. Ġifieri mbagħad apparti dak it-tip ta' training però nagħmlu wkoll fuq behavior ta' tista' tal-klieb, nagħmlu fuq il-mart, fuq it-tindif, ġifieri naħseb ħafna hawnhekk qed naraw actually li dan interessanti għax da terġa' dan mhux training li għamilna l-istaff tagħna. Għawdex bħalissa ma nafx intix tafx diġà, għawdex il-Ministeru għawdex qed jorganizza cat neutering campaign, cat trap neuter and release campaign għal-qtates biex innaqsu l-ammont tal-qtates fit-triq. U bħal kol ħaġa oħra tista' tagħmilha b'mod daqsxejn random u ma taħdimx il-biċċa xogħol. Però mbagħad jekk tagħmilha b'mod iktar ippjanat, iktar strateġiku li inti qed tidentifika l-modi kif tista' tmur ħażin il-biċċa xogħol u bil-istrateġija tiegħek qed tagħlaq il-ħofor kollha, it-toqob kollha, hemmhekk il-neuter campaign tiegħek ħad taħdem aħjar, ħad taħdem fil-verità. Ġifieri bħalissa għawdex qed jippruvaw. Għawdex iva, il-Ministeru għawdex għadu kif il-launċja. Biex tnaqqas il-popolazzjoni. Li pereżempju ħanati eżempju wieħed għax hemm ħafna. Dak il-cat trap li rajna hemmhekk sewa dik hija
tirrilisja bidejk bil-ispaga, mhux awtomatika, mhux titlaq hemmhekk u tlaqt, sewwa. Ir-raġuni li jippreferu jużaw din, sewwa, u hemm verżjoni ikbar li tista' taqbad 5 biha, mhux wieħed, li inti il-qtaq għandek koloni, sewwa, u ħataqbad il-qtatis, kull darba li jinżel ix-xater fuq it-trap, mhux il-qattus ta' ġo trap biss traumatizzajt naqra, il-qtatis kollu l-oħrajn. Wara 4 darbiet il-qtatis l-oħra ma jirsulekx iktar. Ġifieri inti titgħallem kif tużhom da b'mod li f'4 darbiet taqbad il-qtatis kollha li huma diffiċli. U hemm xjenza fiha. Di bdiet ġifieri diġà. Iva. Incredible. U ġibna l-Ian McFarlane li kien jaħdem magħna propju l-SPCA għal sentej u s-saqijat l-Bermuda. Propju biex jgħallem l-nies li ħajkun evoluti f'dik il-Uterine Campaign kif titissir biex tkun effettiva. Ġiħna ma nagħmlux ġast, maħniex namlu biss il-rehoming, ħna namlu ħafna affarijiet oħra. Jina nżur l-iskejjel, nagħlem it-tfal, bħalissa dis-sena bdejna l-ewwel darba lessons fil-Mater Day għal ġenituri li qed jistennew tarbija l-ewwel darba. Biex ikollu preparati għal kif ħajmaneġġjaw l-annimal. Annimal ma' baby. Eżatt. Dejjem naħseb fiha din, naħseb ikun hemm periklu. Hemm ċertu periklu jekk inti ma tkollokx l-informazzjoni kollha li għandek bżonn. Għax meta ma jkollokx l-informazzjoni li għandek bżonn, inti tagħmel l-iżbalji. Allura jiena ħsibt dan esperiment ħanara kemm ma kux jaħdem li d-sena għadin nagħmluhom dawn l-affarijiet qabel ma jiġu dan. Bħal di, pereżempju, interessanti. Jiġifieri għandi kelb jew kelba u ħajkolli tarbija. L-opportunità li jkolli korsek qatt ma smajt biha, veru interessanti. Għax il-verità hija fuq social media dejjem naraw daw il-videos veru ħelwin tal-babies u klip u veru ħelwin u tiggustow. Però f'dawk il-videos ma jorukx x'għandek tagħmel. Normalment is-social media li naraw aħna eżempju li laqas nikkummenta jien għax kieku ma nqumux minn fuq il-dana. Jedulek eżempju ħafna nies sprejjaru naqra ilma. Lil-kelb. Apparti dik. Jolqattus, ma tistax tagħmilhom dawn l-affarijiet. U apparti dik is-social media. Għax nagħmilha da, ma jien naħseb ħafna nies li jaħsbu ma fiha xejn ħażin. Inti meta n-nies ikollhom problema u din naħseb fejn jiżbaljaw ħafna nies, imorru fuq social media u fuq gruppi. Qegħdin ikellmu u jsaqsu nies oħra. Li jafu ċempel li xaħat li jifem, għaw behaviorist li tista ċempel. Toqgħodx fuq il-kelma ta' nies li m'għandhomx background ta' annimali li tisprejja fuq kelb juqattus, anka naqra anka waħda, eżatt. Veru? Iva, u ħajkollok iktar problemi. U jekk qed tipprova issolvi problema minna dik billi tagħmilha, kull ma ħatamel ħażdita xroħra magħha. M'intix ħassolvi dik. Incredibbli, interessanti. Hemmhekk fejn nidħlu aħna nedukom għamlu l-affarijiet li għandkom tagħmlu. Infatti aħna anka għandna l-ammont li ta' ammont ta' kif nagħmlu l-annimali u l-affarijiet għal raġuni wkoll li biex innaqsu l-mart li jidħol minn għandna. Barbara, you were speaking before, you were talking to me about before. I have to talk to you about the before, Barbara, sorry, because you've been there 20 years. There were many more animals that were kept at Many. At that time it was RSPCA, SPCA. Yep. Now it's MSPCA. now it's MSPCA. Well, MSPCA stands for what? MSPCA is the Malta Society for Protection and Care of Animals. Okay, we added the care. In the old days, it used to be the prevention of cruelty to animals. Okay. Which we are It took hoping off. that this encompasses both, basically. Okay. But it was a bit more what we were doing because we did a lot of rehabilitation and, and that is it. So apart from educating, we're trying to do our bit to try and bring this animal back, to be ready to go into a home. A lot in those days there were a lot of more strays. It was bringing in strays in bad conditions, bad states. It took a lot of medical care. And you used to keep many more. We used to keep many. We were absolutely stuffed.
for want of a better word. But then don't forget, also in those days, we used to get a grant from the government. Now that was quite some time ago, and that grant hadn't been changed for goodness knows how many years. And it used to help us maybe this much, and because you Did you get a grant now? No. You get nothing now? Absolutely not. So MSPCA, Yeah. how is it run? We depend on people, no? We have our shops, we have our legacies, it's donations, people giving donations. That is how we survive. Without those and without our shops, So we would have to I know close that down. a lot of people think that as it was RSPCA, Yeah. MSPCA, I keep on having to read all the letters. 'Cause That's why it's always there. I have it there for me. They put it up for me, MSPCA. I'm sure that there are a lot of people who think that it's a government. They do, and they used That to. And I remember, you have to take it. Here's my it's either my dog or a dog that I found or whatever. Yeah, but you have to. But we don't have room. But you have to. You're government. No, we're not government. You know. So you're a non-governmental organisation. Absolutely not. And you literally, it's Survive. donations and the charity shops. That is it. Where are the charity shops? There's one in San Juan. No. We have one in Slema, we have one in Mosta, and one in Nasha. San Juan we don't have. You don't have? No. Oh, No. okay. Okay. So one in Slema, one in Mosta, and one in Nashar. Nashar. And basically, jekk intom għandkom, what can people give to these shops? Everything that is good enough to resell. To resell. Because we are reselling, and you don't want to buy rubbish or stuff that is broken or whatever. It needs to be in decent condition. It are things that people have no more use for. You know, and it's wonderful to see even belongings getting a second chance. Yes. We give animals a second chance, we also give belongings a second chance. U anka affarijiet li ma jaħdux ix-shops, eżempju, bħal xugamani, anka jkollhom toqba żgħira jew l-ożor qodma li titneħħi, dawk noħduhom aħna biex nużawhom mal-annimali. Exactly. Sebt poster antik tal-RSPCA, sorry, tal-SPCA Malta, dak iż-żmien kien. Li kien poster kien jgħid we can find a new home from pretty much anything. Anything. It is absolutely, that is our ethos, and it works. Ġifiri, intom ovvjament għandkom xaħat li jissorti għal-finances. Absolutely, that's the biggest job. The biggest job. It all has to be sorted, and we try and throw away as little as we can, as Chantal is saying. Anything that is good for the home to keep the animals clean and comfortable, we take to the home if we can't sell it. So it helps both ways. Xugamani konna bżon ħafna eżempju. Veru? Hija speċjalment fis-sajf. Għal-klib l-annimali naħsluha maħna noħdu ħsiebha. They need their beauty treatments too. Dik il-ħaġa sabiħa, però li tista' tagħmilha biss meta jkollok inqas annimali. Eżatt. Yes. Li intom tistgħu tagħmlu x'issa iskom iktar l-organizzazzjoni isa aktar. It's a rehab center. It's not a sanctuary. It's not a sanctuary. Għalkemm naqqasna aħna l-ammont ta' annimali li konna hemm, għandna xi ħaġa tissejjaħ il-home to home li hija tibatilna email u profile tal-annimal għalfejn ħadd neħħih biex naraw xi problemi għandu affarijiet hekk u nipprovaw insibulu, eżempju meta jidħol xi ħadd jekk ma jieħux grazzja ma xi annimal li jkollna aħna hemmhekk, ikunu nistgħu narawhom ir-ritratti ta' dak l-annimal. Jekk jgħidulna. Għalaw, per eżempju, li qed naraw. Eżatt, hemmhekk għandna r-ritratti, għandna l-profiles tagħhom. Però n-nies jistgħu, let's say jien irrid nġib kelb id-dar. Ma ġiex ta' testijaj. Forsi r-raġel li keċċini, let's say rrid nagħmelek. Nisimgħuha ħafna, nismgħuha ħafna. Jew il-mara jew ir-raġel ħajkeċċi. Ħafna nisimgħuha. Però let's say. Għalunna ftħu santwarju jħol l-irġiel. Għalmen, mhux għan-nisa, domestic violence. Id-veri nista' niġi narhom il-klip u nara. Dak timla formola, għax inti tittara wkoll. Aħna ma ndaħlux annimali fej ma ndaħlux nies
fej ikunu l-annimali, għas sempliċement raġuni, għax annimali f'santwarju, kull mandom huwa dak l-ispazju biss. Li huwa tagħhom. Li huwa tagħhom. Privacy. Sowa, ġifieri m'għandhom xejn iktar imsieken. So, li nagħmlu aħna huwa ngħidulkom biex timlew formula biex bijattuna idea x-lifestyle għandkom u nkunu nafu x'inhu l-aħjar annimal bej wieħed u ieħor għalikom. Allura mbagħad norukom ir-ritratti u nġibulkom il-kelb biex intom tiltaqgħu miegħu, però fl-erja tagħhom ma jidħol ħadd għax anke jinbaħ wieħed jinbaħ ieħor, jinbaħ ieħor. U tistressjom. Upsetting, Li sibna meta waqafna ndaħlu n-nies hemmhekk li meta jiġu biex jintaqgħu magħkom l-annimali man-nies qed taraw il-vera karattru tiegħu. Mhuwiex stressjat, mhux ħajjippanikja, mhux qed jibża, mhux qed ifittex xi ħaġa. Ġifieri jkun Naqqas il-mart ukoll. Naqqas il-mart. Apparti minn hekk. Għax inti meta għandek animal li huwa kronikament stressjat, għandu il-hormones tal-istress li qed jitilgħu, ħajamlu ħsara lill-sistema immunitarja. Allura konna naraw mħart ħafna iktar ta' spiss bħal pereżempju ringworm, parvo, cat flu. L-ar, ċertu tipi ta' cat flu jew pereżempju marda bħal coronavirus tista' tkun dormenti fl-annimal u toħroġ biss meta inti dajjiflu l-immune system, allura kien ikollna ħafna iktar mart milli verament tixtieq. Ikolkom bżonn nies pereżempju li jiġu jieħduhom għall-mixja. Volunteers, good volunteers. Għandkom volunteers? We do. Għandna naqra volunteer. Għandna bżonn iktar. Ma dejjem ikollna. But we always need more, also in the charity shops. Għandkom bżonn volunteer fil-charity shops? Yes, very much so, very much so. Ġifieri jekk hawn nies li A few hours. ftit sigħat jekk qed jirtiraw pereżempju jew iridu jagħmlu xi ħaġa jew jagħtu xi ħaġa lura. It's great fun. Xi ħaġa sabiħa li It's fun working in the charity literalment shops. ikollhom. People socializing and meeting new people. Hawnhekk waħda mill-volontiera tieħu kelba l-mixja. Di qiegħda bħalissa l-adoption, mhux kemm. Hija kimba bħalissa l-adoption. Kien barret But look where we are. Cars, Fejn pavement. qegħdin? Tixtiequ jkollkom post. Oh, Fejn? I think you, I don't know whether you... Najdu kollha whether you know. f'daqqa. Yes. Veru. You wish you have another place. Do you need? Hemmhekk anke biex toħroġ l-annimali li Yeah, it's almost... għandek iktar affarijiet ta' training li iktar jieħdu ħin, għax l-annimali jekk ikun imbeżza minn karozza mhux se joħroġlok. Ħajkun iktar frustrated bħal speċi u tittieħ iktar ħin. Affarijiet li jekk inti ħatati ħafna ħin lilu. Titnaqqas minn għand taħat ieħor, hawnhekk infatti hawnhekk qed juruk ir-ritratti kollha bid-dieta, rattarhom, nismijiet, hemmhekk fejn. Kollha Kollha għandhom iva l-istruzzjoni. Kollha għandhom l-instructions tagħhom minn għandu l-pirmi mille. Ġifieri intom nimmaġina għandkom vet li jiċċekkjaw. Hija għandna vet Angelika Fenek li tiġi kull nhar ta' tnej għall-annimali tagħna biss. Mhux għall-pubbliku biex tiċċekkja tagħna. Hawnhekk għandna dog walking board ukoll ara min ikollu bżonn għandek l-ABCs. L-iktar li għandhom bżonn huma first priority, letter A, B huma second priority. Għaliex kelb ikollu priority? Għax ċertu klip ma tantx ikollhom bżonn exercise, ċertu klip laqqas biss jixtiequ joħorġu. U hemm klip oħra li tibda titlob meta ħajorqdu. Ver għandhom bżonn. Li tibda titlob meta ħajorqdu allura tipprova toħroġ il-dawk, żgur, u mbagħad oħrajn. Hawnhekk l-erja tal-qtati sara kollha wkoll bid-dati. What were you going to say, Barbara? Sorry. No, I didn't want to interrupt. No, I just was going to say that is the difference between our home now and our home a few years ago. Because we, as I said, we've never been a sanctuary, but you find yourself, we have to take in because you feel sorry for them, right? Yes. So there was a time when we used to have 80 dogs and 60 cats, and because you feel you can't do anything else. 80 You're dogs. in that position and you think, well, that's what I'm here for, so you have to help. But lately, we stood back and we said, right, something's wrong It here. must be really somewhere. hard, but... And also, it makes a difference to how many we home. So we said, right, we're going to cut down.
anyway, the back of our home, you can't even use it. It's falling to pieces, okay? It's been there forever. And so we don't Since use the that 1800s. anyway. Because MSPCA, RSPCA has been Malta. open since 1800s, no? 1876. If you 1876. could even imagine that. Infatti kif qed tara hawnhekk Yeah. parti Waħda mill- That's a shelter. That's the shelter. Dawk huma. Dik hija waħda mill-kens. Li eżempju dina biex jiena għal-mod tal-kelma meta annimal biex jidħol hemmhekk, irrid inkun ċerta 100% li l-annimal m'għandu xejn. Għax biex innaddafa peress ħaj, ħabba martu hekk, hija diffiċli. Ma tistax Ġifieri- il-franka ma tistax Mhux għax irridu għandna dan l-ammont ta' annimali ftit, imma peress li rridu naħdmu bli għandna, ma nistux nagħmlu mod ieħor. Quite right. Li sibna wkoll li qed nagħmlu ħafna ħjar bir-rehomings ukoll. Kemm ilna li naqqasna naqra, għax dawk il-ftit klip li jkollna jkollhom iktar ċans. U għed tiħdu xsibom iktar Għed mod. tiħdu xsibhom aħjar. Each one is as an Juħdu li individual. għandhom bżonn. Kull annimal qed jieħu l-playtime tiegħu, għandna nap times tagħhom, għandna jekk bdew tellu r-ritratti nilabu magħhom, għandna l-personal time magħhom kollox għandhom hawn. Ara infatti għandna papi hemmhekk qed jilgħab mat-tajers u jfittex. Nejja naħbulhom it-toys. Biex inħadmulhom moħħhom, intuhom l-exercise li għandhom bżonn bħal speċi. If you- Għandna kimba. Some people would say it's Dik il-kelba exaggerated. incredibly. Sure, what? Sorry? Some people would say, well, this is over the top because these are dogs. But actually, it isn't. Because It is what they need. It is what they need. And now we home far more and they don't come back. Whereas before it was, yes, we'll take that, and you're over the moon because they're going to find a home. And within a week, a month, whatever, it isn't, because it's peeing everywhere, it's doing that. And you think, well, this is wrong. These days, because we have fewer, we have more time to go and make sure the home is correct. Yes. And we make sure that the people are correct, just as Chantal was saying. And those are happy homes, and they stay there. And better that way, and then we have a very high turnover of residents. But we know that they've found good homes. Good and that's homes. why we are so much smaller now. Aħna qegħdin issa April. Kemm sibna homes dis-sena? 66 homes already. Diġà. Diġà. Well done. Konna mbagħtu hekk biex s'Ottubru nkunu sibnihom normalment dawk. Ġifieri ħadd ieħor jekk irrid jikkritika jista' jagħmel li jrid. Però at the end of the day, aħna dejjem meta ħadna pass lura għadna isma' jekk qed tibqa' tagħmel l-istess affarijiet u tistenna riżultat differenti. Min sa tasal imkien. Mhux qed tagħmel sens. Naħa tasal imkien. Mela jieħ naraw x'nistgħu nbidlu biex insolvu Excellent. din il-problema. Meta solvejna dik, x'nistgħu nagħmlu iktar biex insolvu dik il-problema. Naqra tibda tagħhom. U kultant issib li xi ħaġa li tagħmel biex insolvu il-problema waħda solvilek oħra minn Mux ekku, għax ikun hemm ripple effects ta' organized. Iskom veru. Fadlinna affarijiet. Maħniex ħanduru lura l-sistema l-antik. Fadlinna affarijiet x'namlu fejn nistgħu nkunu aħjar. Però l-affarijiet però Bil-mod ġam xejna sew. Like in your home. Il-ħin għadda, il-ħin tar. Jien naħseb sajna namlu si oħra nitkellmu fuq dak li tagħmlu. Veru interessanti. Min għalija sirt naf affarijiet li laqas kont naf bihom, ġifieri veru nirringrazzjakom tax-xogħol li qed tagħmlu. Qed tagħtu lura mhux biss l-annimali għaw Malta, qed tagħtu lura ħafna nies. Għax il-verità hija li l-annimali u n-nies meta jgħixu flimkien u jieħdu ħsieb il-xulxin, jiena li hija l-isbaħ terapija u l-isbaħ ħaġa li aħna nistgħu jkollna esperjenza tagħha. Kemm għalina l-kbar u speċjalment għażżar u għat-tfal li pereżempju għandhom special needs, bżonnijiet speċjali. Jiena verament nirringrazzjakom, nispera li nerġa' narakom fil-programm tiegħi. Champ, inti veru champ, riqet, totalment relaxed. Narakom il-ġimgħa dejjem.